एकमतान सगळे एकमतान सगळे आगवय करतात जेन्ना IIT नाका तितले जाण आगवय करतात आमच्या बानोडे पंचायतीन IIT नाका ती सगळी ग्रामसभा सांगता आता उरले ते तुमचे पंच तुमकां कोणाक जाय नाका सगळ्यांक नाका सरपंच पळय बांदोडा ग्रामसभा फार्मागुडी नियोजित IIT प्रकल्पाक विरोध करता ताका लागून सैम आणि थळाव्या संसाधनांचेर कसो परिणाम जातलो हाचो हुस्को वाडत आसा। जैव विविधतायेचो नाश जावप उदकाचो उणाव आणि ताचो कटमगाळ दादा दायज थळाचेर कसो परिणाम जावं येता ह्या सारक्या गजालींचेर वांगड्यांनी उलोवप केले। बांदोडेच्या ग्रामसभेन फार्मागुडीच्या प्रस्तावित IIT प्रकल्पाचेर बरोच बोवाळ जालो। हो प्रकल्प जालो जाल्यार ताचो थळाव्या पर्यावरणाचेर आणि थंयच्या लोकांचेर गंभीर परिणाम जावं येता असो हुस्को लोकांक आसा। हाचे फाटभुंयेर जैव विविधतायेचे संभाव्य लुकसाण, उदकाच्या संसाधनांचेर वाडिल्लो ताण आणि लागसरच्या पर्यावरणाचेर जावपी नकारात्मक परिणाम उजवाडाक हाडले। पठार म्हणून पळोवपाक जाय आमचे जाणटे पिशे आशिल्ले म्हणटा तेंच्यांनी हो पठार सांबाळून दवरलो कारण तांकां खबर आशिल्लें की वयर जें उदक जिरता तें आमकां सकयल कुळागरांनी शेतांनी बांयांनी मेळटा म्हणून आनी ह्या उद्देशान आमच्या जाणटेल्यांनी सांबाळिल्लो तो पठार। आतां थंय जर येद्या मोठ्या प्रमाणान जर डेव्हलपमेंट जर जायत जाल्यार आमकां बांदोड्याकूच न्ही जाल्यार वेलंगां सुद्दां उदकाचो प्रॉब्लेम जातलो सगळ्यांक कारण हो फूल दोंगर आसा तो ह्या पुराय वाठारांतल्यान वता। दुसरी गजाल आमी थंय जी बायोडायवर्सिटीची स्टडी केल्या त्या प्रमाणे आमकां थंय भरपूरश्यो अश्यो प्रजाती मेळ्ळ्या ज्यो सहसा सहज हांगा आमकां दिसना आनी तेजी सगळी नोंद आमची बायोडायवर्सिटी रजिस्टरान आसा। त्या भायर आमी लेटराय केल्या थोड्या लोकांक जे थंय फोटोग्राफी बीन करता की तुमी तुमचे कडेन कितें डॉक्युमेंटेशन आसा तें आमकां दिया म्हणून। आतां म्हाजो मुद्दो जो आसा की हो कटमगाळीचो वाठार जो जालो येदी व्हडली रेन वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम ती आमच्या जाणटेल्यांनी उबी केल्ली तेजे एका सायडीन IIT येवपाची आसा आनी दुसऱ्या सायडीन जे 300-400 प्लॉट्स डेव्हलप जाता ते बीन आमकां पळोवपाक जाय कारण IIT हो इशू जालोच कटमगाळ हें फक्त IIT पुरतेच विरोध करपाचें न्ही बट ह्या सायडीनूय विरोध करपाक जाय न्ही आमी कारण थंय जर इतले प्लॉट जाले इतले जर डेव्हलपमेंट जालें जाल्यारूय उदकाचो प्रॉब्लेम जातलो कारण ते उदकाचो सोर्सूच ना। बोरवेली घालचीच पडटली बोरवेल घातली जाल्यार मागीर बाकीच्यो सगळ्यो गजाली जातल्यो। आणि सगळ्या ग्रामस्थांचो जर अपोज आसा आमी ग्रामस्था बरोबर आसा आमी ठराव घेतला ग्रामस्थ मॅडम तज्ञ नेयाची अनेक रेझोल्युशन घेता ताजी तुमचे कितें इवन हांवें सरकाराकूय हातून आन्सर दिल्ले आसा कारण सरकार खंय तरी चुकता। एनवायरमेंटल असेसमेंट हो सगळ्यांत म्हत्वाचो मुद्दो जो आसा जो एनवायरमेंटल असेसमेंट हो तांच्यांनी करूना आनी घाई गडबडीन जो पळय तुमी प्लॉट जी जमीन एक्वायर करता ही घाई गडबड सरकारान करची न्ही सरकारान वेवस्थीत एनवायरमेंटल असेसमेंट करचो ताजे नंतर आमचो गांवकारांचो जो मेजर इश्यू आसा थंय मंत्र्यांनी सांगला की थंय टच जायना म्हणून पूण आमचे कडेन जो प्लॉट एक्वायर केला तो आमचे कडेन आसा 7 प्लॉट 7 एरिया नंबर जे तांच्यांनी आता 4.65 लाख स्क्वेअर मीटर जो तांच्यांनी एक्वायर आनी ट्रान्सफर केल्लो आसा ताजे नंबर आमचे कडेन आसा। आमी चॅक केला फिजिकली चॅक केला ते सगळे जे सर्वे नंबर जे आसा ते आमचे गाडीच्या बॉर्डरी टच जाता आनी आमचो मुद्दो आमी तुमकां हांवें म्हज्या आतां ग्रामसभेक हांवें सांगलां की दादा जो आसा तो एंटायर बंद बांदोड्याची राखण करता वो इनविजिबल आसा तो केन्ना खंयच्यान वता हें कोणाक खबर ना। आयज ग्रामसभेक जो मेजर विशय आशिल्लो तो म्हणल्यार IIT जो सातत्यान म्हाजे तुमी व्हिडियोज पळयल्या खुबशे चॅनलाचेर बी उलयता की IIT आमकां आमच्या बांदोड्यान नाका आनी समेस्त ग्रामसभेक जे लोक येयल्ले तेंच्यांनी सगळ्यांनी एकमतान एका ठरावान हो ओपोज दर्शिला
आमी सेक्रेटरीक ते नोंद करपाकूय लायला आनी DTEन ते सगळे ठराव DTEन डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एज्युकेशनान धाड म्हणून सांगला. सो दुसरो जो मुद्दो आशिल्लो तो GSTच्या कॅम्पसान ज्यो बेकायदेशीर बिल्डिंग्स आसा जेचे डॉक्युमेंटेशन आयज मेरेन पंचायती कडेन ना. लायक जशें एक्स सरपंचानूच सांगला तेंचे बॉयज हॉस्टेल गर्ल्स हॉस्टेल तुका जी ITIचे सकयल नवी जी बिल्डींग बांदल्या ऑटोमोबायल्साची ती बिल्डिंगेचे डॉक्युमेंटेशन आमच्या पंचायतीन येना. जर तुमच्या माध्यमांतल्यान एक सरकाराक प्रश्न आनी तोच ठराव आमी ग्रामसभेक बरोवन घेतला. जर सरकार आपल्या जाग्याचेर आपली जागा म्हणून जर आपली मनमानी करून पंचायतीक जे लोकल बॉडीक कन्सर्न करिनासतना जाय ते कन्स्ट्रक्शन जर करतात जाल्यार फाल्यां सकाळी अशे जर लोक केन्नाय आपल्या जाग्याचेर कितेंय कन्स्ट्रक्शन केलें जाल्यार खंयचेच न्याय कायद्यान तेजेर एक्शन घेवची न्ही. एक सरकाराक सांगपाचो उद्देश इतलो कित्याक जर तुमी तुमच्या जाग्याचेर कसलेय प्रोजेक्ट कितेंय हाडून जर थापतात जाल्यार कोणालो पर्सनल जागो आसा ते पर्सनल जाग्याचेरूय कोणीय करता तेका सरकारान आडयचें न्ही. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, गौतमी गांवकार आनी सानिका नागवेकर.